রবিবার মালদা জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে যোগ দিতে এদিন বিকেল নাগাদ মালদা টাউন হলে পৌঁছান। এরপর গাড়ি থেকে নেমেই সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে টাউন হলে প্রবেশ করেন। তিনি মালদা 2 লোকসভা আসনের তৃণমূলের নির্বাচন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে ছিলেন মালদা 2 লোকসভা আসনের তৃণমূলের 2 প্রার্থী, দলের জেলা সভাপতি, দলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ আরো অনেকেই। আজকে আমরা নিজস্ব সভা ডেকেছিলাম মালদা জেলার, সেই সভাতে হঠাৎ করে তিনি এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন। তিনি যেভাবে দলকে নির্দেশ দেন এই নির্বাচনে উত্তর মালদা এবং দক্ষিণ মালদা 2টো সিটই আমরা জিতব, তিনি এটাকে আরও শিওর করেছেন। আমরা বলেছি সবাই মিলে শপথ নিয়ে আমরা 2টো প্রার্থীকে জিতাবই, এ প্রতিশ্রুতি দিদির কাছে রেখেছি এবং দিদি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা সেটাকে মান্যতা দিয়ে এই নির্বাচনের কোটা দিন আর বেশি করে সমস্ত কর্মীরা খান। রবিবার উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। দুর্নীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি নানান ইস্যুতে তিনি কড়া সমালোচনা করলেন রাজ্যের তৃণমূল সরকারের। আগামী 7ই মে তৃতীয় দফায় মালদার 2টি আসনে লোকসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। তাই আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে মালদায় ভোট প্রচারে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি উত্তর মালদার বামনগোলা ব্লকের নালাগোলায় নির্বাচনী জনসভা করেন। জনসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু, মালদা দক্ষিণের প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, বিজেপির উত্তর মালদার সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত, বিজেপি বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা, জোয়েল মুর্মু সহ আরও অনেকেই। এদিনের নির্বাচনী সভাকে ঘিরে বিজেপি নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস উন্মাদনার ছবি নজরে আসে। ভিড়ে ঠাসা জনসভার মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রথমে বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। এক হাত নেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এবং সবশেষে উত্তর মালদা থেকে খগেন মুর্মুকে পুনরায় বিপুল ভোটে সাংসদ নির্বাচিত করার আবেদন জানান তিনি। बहनों भाइयों, लंबे समय से इस पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की सरकार को काम करते हुए आप ये देख रहे हैं। यदि किसी से पूछा जाए कि टीएमसी की सरकार आने के बाद पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ है, लोग यही कहेंगे यहां पर तोलाबाजों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को यहां पर जबरदस्त बोलबाला हुआ है। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज पश्चिमी बंगाल में नहीं है। कैसे विकास होगा इस पश्चिमी बंगाल का? हम लोगों ने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलाकर यह दिखा दिया है। विकास करना यदि कोई राजनीतिक पार्टी जानती है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो विकास करने की कला जानती है। चाहे कांग्रेस हो अथवा टीएमसी हो, चाहे यह सीपीआईएम के लोगों, जब भी चुनाव आता है आपसे तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद ये अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। बहनों भाइयों, हम लोगों ने इस नागरिकता का कानून पास कर दिया। जो भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आएंगे, हम उनको नागरिकता का कानून देंगे। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं आज पश्चिमी बंगाल के लोग डर की छाया में रहने को मजबूर हो गए। यहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ है मेरे बहनों भाइयों, मानवता शर्मसार हुई है। महिला के मुख्यमंत्री रहते हुए पश्चिमी बंगाल की धरती पर महिलाओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। यहां की वीरांगना है हमारी माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूं, उठो और इस बार सत्ता को यहां से उखाड़ फेंको, टीएमसी की सरकार को। यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। और मैं समझता हूं यह मौका है चुनाव का मौका है, इसमें बदला लिया जा सकता है। इस बार सभी संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराइए। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, अगली बार यहां पर टीएमसी की सरकार चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर रहेगी।